Shalom. Shalom. How are you? Apa kabar semua? Greetings to you in the name of Jesus. Happy Sunday. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. We have a mighty God Kita punya Tuhan yang besar, who sustains us, who keeps us. yang mempertahankan kita, yang menjaga kita. Hallelujah. Haleluya. If you are alive today, Kalau hari if ini you kita are masih hidup, hale and healthy, kita masih sehat, that means what? artinya God has kept us. Tuhanlah yang penjaga kita, yang menjaga Haleluya. kita. Haleluya. God may be having different plans for different people, Ya mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda tentunya dengan tiap orang. but Tapi we are there sekarang yang jelas kita semua To ada praise di and sini to worship Him. untuk memuji dan memuliakan Tuhan and to fulfill the purpose in our life. dan menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Hallelujah. Haleluya. Today Hari ini we are going to look at certain things in the Bible. kita akan melihat beberapa hal di Alkitab. So let's pray. Mari kita and mulai we start. dengan doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, Tuhan, when you created this world, saat Engkau menciptakan dunia ini, you gave one day rest to serve, to worship, to praise, and to rest from all the worldly things. Engkau memberi satu hari untuk istirahat, untuk melayanimu. Today, we look Hari unto ini you, Father. kami mencari wajah-Mu, We Tuhan. praise you, worship you. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Right from starting, Mulai dari awal Lord, till the end. sampai akhir ibadah Be with ini. us in everything. Sertai kami dalam segala hal. We bind every spirit, Roh-roh jahat, roh every unwanted things in iblis the name of kami ikat. Jesus. Roh-roh yang gak berguna kami ikat demi nama Tuhan Shield your Yesus. people, Father. Lindungi umat-Mu ya Speak to your Tuhan. people, Father. Berbicaralah pada umat. Heal them, deliver them. Yang sakit sembuhkan, Glorify yang and terikat magnify your lepaskan. name. Dimuliakan, dibesarkan In the nama-Mu. mighty name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang Oh besar. Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Muji Allah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan dia Yesus baik. Haleluya. Come on. Mari kita memuji Allah kita dengan kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbang. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati
Hallelujah. Haleluya. Today we are going to look into God's Word. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. There is a man in the Bible Ada seseorang di Alkitab about whom yang 5 kepadanya different religions talk about him. ada 5 agama yang berbeda bicara tentang dia. Who is that? Siapakah dia? Not Abraham. Bukan Abraham, It is Job. Ayub. So we have to see about Job. Jadi kita perlu melihat tentang Ayub. Because from Job's book, we can learn many things from creation until so many things. Karena dari kitab Ayub kita bisa belajar banyak hal, mulai dari keterangan tentang penciptaan dan berbagai hal. Even we can see about the meeting in heaven where the Bahkan Satan comes. kita bisa lihat, dapat info dari kitab Ayub tentang ada pertemuan di surga di mana iblis juga datang ikut hadir. So today, Jadi hari ini we are going to look at Job's book, kita akan melihat dari kitab Ayub the blessings of Job. tentang berkat Ayub. But Tetapi blessings doesn't mean financial alone. You have to bukan understand. hanya berkat finansial atau keuangan saja. Blessings means anything which is good from God. Berkat berarti apapun yang baik yang dari Tuhan. Of course, Ya tentu The Bible saja tells, Alkitab mengatakan the blessings of God shall make you rich. bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. So, blessings Jadi includes berkat termasuk your happiness, your healthiness, kebahagiaan, and so many things. kesehatan, dan banyak hal. So today we are going to see the blessings of Job. Jadi hari ini kita akan melihat berkatnya Ayub. Job had several blessings. Ada beberapa berkat yang Ayub miliki, It's not only financial, yang okay? dia terima, bukan hanya keuangan ya. But it includes financial too. Ya meskipun termasuk di dalamnya berkat keuangan. So we are going to look into it and Mari how kita he akan got it. melihat itu dan bagaimana caranya ia memperolehnya. Why he got it. Kenapa ia memperoleh? And that's even in the time when there is no book of Torah, there is no law of God, either in the New Testament or no Old Testament. Malah saat itu belum ada Taurat, belum ada perjanjian lama maupun perjanjian baru. Okay, to see his blessing, Untuk melihat we are berkatnya, going to go to the book of Job, chapter 1 and verse 3. kita akan melihat Ayub 1 ayat 3. The Bible tells like this, Alkitab mengatakan sebagai very berikut. great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. So he had richness in gold and silver and in cattle. Dikatakan di sini, orang ini adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Okay, let's read Job chapter 1 and verse 3. Kita lihat Ayub 1 ayat 3. His possessions also were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 oxen, and 500 female donkeys, and very great household, so that the man was very great of all the children of East. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Hallelujah. Haleluya. So here the Bible tells Jadi di sini Alkitab he was one of the mengatakan greatest of in the East. ia adalah di antara orang-orang yang terkaya di timur. Hallelujah. Haleluya. Even now, Bahkan sekarang some of the richest are only in the Middle East. orang-orang terkaya ada, tapi dia nggak di seluruh timur, tapi hanya di timur tengah, Middle East. So you see, Jadi kita lihat Job Ayub was richest, kaya, and the Bible tells greatest, not among the great. He's the greatest. That means he is the top. dikatakan terkaya. So he was richer than anybody else in the Eastern nations those days. Ya, jadi dia adalah yang terkaya di antara orang-orang di timur waktu itu. Hallelujah. Haleluya. There was a king, Ada seorang raja, and that king, dan raja itu and he went to London, ia pergi ke London, and there's a place called Harrods. There's a shop. dan di London ada Only rich mall people go there. namanya Harrods, tempat orang-orang kaya belanja.
And they told the king is coming from this nation. Jadi ada yang mengatakan, oh ada raja datang dari negara ini. So because of security reasons, you have to close you cannot allow other people to come. Karena security atau untuk keamanan raja ini, jadi harus ditutup itu semua mallnya itu, Harrods. So they told, Jadi mereka katakan, you just close. We will buy or we will pay the compensation even more than double than in the last 1 month. Any day it is the highest is there, highest sales is there. jadi katakan kamu harus tutup Harrods selama saya belanja, mungkin selama rajanya belanja. Nanti kompensasi penjualan harian itu diganti mungkin bisa sampai double dari penjualan tertinggi di bulan sebelumnya. Hallelujah. He has got so much money. Karena raja ini uangnya banyak sekali. So, in other words, Jadi dengan kata lain, what I want to tell, yang ingin saya Job sampaikan, was richest among the people in the eastern country, those days even. ya Ayub adalah yang terkaya di antara orang-orang di timur saat itu. So it's talking about his wealth. Jadi ini bicara mengenai kekayaannya. But let us see about other blessings what he had. Nah, kita akan melihat juga mengenai berkat lain yang ia miliki. Let's go to Job chapter 29 and verse 3 onwards. Kita lihat di Ayub 29 ayat 3 dan seterusnya. When his candle shined upon my head, and when by his light I walked through the darkness. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Hallelujah. Haleluya. So what does it mean? Artinya, God's light was on his head. terang Tuhan ada di atas kepalanya. Today the world is in darkness. Saat ini kita semua mengerti bahwa dunia sedang dalam kegelapan. So many businesses are closing, Banyak bisnis-bisnis yang tutup and so many businesses are restructuring, dan direstrukturisasi. and people went on loss and even no salaries. Banyak orang rugi, yang kerja malah ada yang kerja tidak terima gaji beberapa atau dipotong gajinya. And even nations are struggling. Bahkan bangsa-bangsa sekarang sedang berjuang keras untuk They don't know what is rakyatnya. going to happen. Dan masih tidak ada kejelasan apa yang akan terjadi. They are in darkness. Manusia sedang dalam kegelapan. But here, Tapi di what does sini, Job tell? apa yang Ayub katakan? God's light is on my head. Terang Tuhan ada di atas kepala. So when the light is there, I can walk through the darkness. That's what he tells. Ya, jadi kalau ada terang Tuhan, aku bisa berjalan di dalam kegelapan karena ada terang So Tuhan. number one, God's light was there with him. Jadi berkat pertama Ayub adalah terang Tuhan. Number 2, verse 4. Nomor 2, ayat 4. The secret of God was upon my tabernacle. Ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Hallelujah. Haleluya. So God secrets are with his people. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Nah, bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, di terjemahan bahasa Inggrisnya, rahasia Tuhan ada bersamaku di kemahku. Hallelujah. Haleluya. So Job had a close friendship with God, Jadi relationship with God. Ayub ini memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. So God speaks the secrets. Sehingga Tuhan menceritakan rahasia-rahasianya. Hallelujah. Haleluya. Abraham is Abraham called the friend of God. disebut sahabat Allah. And God said, Dan Tuhan how can mengatakan, I hide things from him? So he revealed what is going to happen 400 years after his life. bagaimana aku bisa menyembunyikan hal dari Abraham? Itu sebabnya kemudian Tuhan membukakan rahasia apa yang akan terjadi atas keturunan Abraham 400 tahun kemudian, selama 400 tahun. Hallelujah. Haleluya. Verse 5, Ayat 5. the Bible tells, Almighty was with me. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku ada di sekelilingku. Hallelujah. Maha Kuasa beserta aku, yang Maha Kuasa beserta aku. Who is with Haleluya. us? Siapakah yang beserta kita? The Bible tells Alkitab mengatakan in the New Testament, dalam perjanjian baru, Jesus Tuhan is Yesus with us
beserta kita. And also the Holy Spirit is with us. Dan juga Roh Kudus beserta kita. Hallelujah. Haleluya. But Tetapi in Job's time, di masanya Ayub, no Jesus, Tuhan Yesus belum datang, no Holy Spirit. Roh Kudus belum dinyatakan, So he doesn't have all those things. dan Ayub tidak ada itu semua, tidak In memiliki those itu days, semua. only the Father God, only the God's presence, God's thing only can be seen. Waktu itu hanya hadirat Allah Bapa yang ada. And he tells what? Dan ia katakan apa? The Almighty was there with him, the secrets of Almighty, the friendship he had. Yang Maha Kuasa ada beserta dia. Hallelujah. Persahabatan dia dengan yang Maha Kuasa. You know, Haleluya. if you're a friend, you will know the secret. They'll reveal the secret. They'll talk the secret. Ya, kepada teman biasanya kita buka rahasia ya. Hallelujah. Haleluya. So you need to have a friendship, relationship with God so that you can have a secret. Itulah pentingnya kita memiliki persahabatan dengan Tuhan sehingga Tuhan bisa membuka rahasia-rahasianya. The next thing it tells, Yang berikutnya, the children are around me. Verse 5, the children are around me. anak-anakku ada di sekelilingku. Hallelujah. Haleluya. Who is around you? Siapakah di Some sekelilingmu? people have enemies. Ada orang-orang dikelilingi oleh musuh-musuh. But the Bible tells what? Tetapi Alkitab katakan apa? The blessings in Psalm 128. Mazmur 128 bahwa anak-anakmu ada di sekelilingmu. Hallelujah. Haleluya. So, Jadi, he had the children around him. ia mempunyai anaknya di sekelilingnya. Now you need to understand, Nah, kita perlu mengerti, this chapter bab ini is written ditulis when he's in problem, okay? saat ia sedang dalam masalah ya. Job 1, Ayub 1, you see in Job 1, kalau kita lihat from verse 9 onwards, mulai ayat 9 dan the devil seterusnya, come and get the permission from God, iblis datang dan dengan izin and Tuhan, he started destroying Job. iblis mulai menghancurkan Ayub. But Tetapi he was not totally suffering, okay? Ayub belum totally menderita. But Tetapi in chapter 42, di pasal 42, he recovered everything, God blessed segalanya everything. pulih, Tuhan and- memberkati dia. But in 29 now, Tapi di pasal 29 sedang kita bahas he's sekarang, still in suffering, okay? ia masih dalam penderitaan. And he is now talking about the blessings and why he got those blessings. Dan ia sedang bicara mengenai berkat-berkatnya dan kenapa ia memperoleh berkat. Not that when I have all the money, all the things, and I come with proud and talk. No, not that. Ya bukan pada saat ia memiliki berkat yang banyak dengan congkaknya bicara soal berkat. Here, Di sini, Job is talking practical things, so we need to understand. ya, Ayub bicara hal-hal yang praktikal, Let's yang see verse praktis. 6. Next verse 6. Ayat 6. When I washed my steps with butter, Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. hallelujah. Haleluya. What? He washed his legs with butter and oil. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ia mencuci kakinya dengan butter dan minyak. What is that? Apakah itu? You know, nowadays you see people, day cream, night cream, all the cream, everything coming from the milk and oil and all kind of extracts and this and that. Saat sekarang dunia modern, banyak krim ini, krim itu, yang mana memang bahan dasarnya dari ekstrak lemak hewan. So here you see, Di sini kita lihat, Job already started using that. Ayub udah mulai pakai Hallelujah. Haleluya. Because he's rich. karena ia kaya. Okay, let's go to verse 7. Ayat 7. When I prepared my seat in the streets, the young men saw and hid themselves. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Itu ayat 7 dan 8. Hallelujah. Haleluya. So when the youth, when they Jadi, see, saat anak-anak muda melihat Ayub, usually when they see the old people, what they make fun, they criticize, they don't want to honor. ya banyak orang, anak-anak muda biasanya kalau lihat orang tua-tua, ngetawain, nggak menghargai. Tapi ini berbeda dengan Ayub. But here the Bible tells what? Dikatakan, The young men saw and hid themselves.
Ya, anak muda melihat Ayub dan menyembunyikan dirinya. And the old man stood and respected him. Dan orang-orang tua melihat Ayub langsung berdiri dan menghormati. Today, maybe people despise you. Saat-saat ini mungkin ada orang-orang yang merendahkanmu. Maybe you are called idiot, you are called as fool, you are called as nonsense and all kind of things. Anything by maybe your spouse, maybe your children, maybe your parents, maybe even your in-laws, or maybe by boss. Mungkin kita dihina oleh mungkin pasangan kita, bos kita, atau apapun. But Tetapi God shall make you to honor. Tuhan yang akan membuatmu terhormat. Hallelujah. Haleluya. That's what we are going to see the secrets. Itu yang akan kita lihat rahasianya. Okay, next thing, let's see. Yang berikutnya kita Verse lihat 9. ayat 9. The princes refrained from talking and laid their hand in the mouth. Verse 9. Para pembesar berhenti bicara dan menutup mulut mereka dengan tangan. Hallelujah. Haleluya. You see, the princes, the king's children, who are honorable, they close their mouth. Kita lihat di sini dikatakan para pembesar, kalau dalam bahasa Inggris prince, ya bangsawan-bangsawan. Kalau melihat Ayub menutup mulutnya. And even the nobles close their mouth. Ya, bahkan orang-orang terhormat menutup mulutnya. Para pembesar. Verse 11, it tells like this. When they hear my voice, when they heard me, then they bless me. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat aku, maka aku dipuji. Hallelujah. Haleluya. Sometimes when we go, what do the people do? Kadang-kadang saat kita pergi, apa yang dilakukan Not orang? bless you. Bukannya They curse memberkati, you. malah dikutuk. And they will shout at you. Dan They are akan angry at you. mereka mengutuk, They don't need your berteriak, presence. marah, nggak perlu kehadiranmu. But here, Tetapi di the sini blessings of Job, berkatnya Ayub, oh, they bless him when they see him. mereka memberkati saat mereka melihat Ayub. Hallelujah. Haleluya. That's how God will change your presence because you carry the power of God, the presence of God. Itulah yang Tuhan akan ubah. Karena engkau membawa hadirat Tuhan, tentu harus jaga karakter ya. Kalau karakter buruk, So verse nggak akan 19, bisa. Ayat 19, you see here, kita lihat my di sini. root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branches. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Hallelujah. Haleluya. The Bible tells, Alkitab the mengatakan, righteous are planted on the river banks, and they put the root and take the water. orang benar seperti pohon yang ditanam di tepian sungai dan akarnya mengambil air dari sungai itu. What did Jesus tell? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? I am the living water. Akulah air hidup. Hallelujah. Haleluya. And if Jesus is inside you, living waters will flow from you. Apabila Tuhan Yesus ada besertamu, maka air hidup akan mengalir daripadamu. Hallelujah. Haleluya. Here what does it tell? Di sini dikatakan apa? The root gets into the water Akar and masuk ke dalam air. from there it Dan receives dari all the sana, nutrients and the power. Ia akan menghisap segala nutrisi, gizi-gizi dan kekuatan. Hallelujah. Haleluya. That's what the Bible tells. Itu yang Alkitab katakan. What? Your leaves will Apa? not fall down. Daunannya tidak akan rontok, And you shall be fruitful. tetapi justru pohonnya akan memberikan buah. Hallelujah. Verse 20. Ayat 20. My glory was fresh in me. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Hallelujah. My Haleluya. glory was fresh in me. Kemuliaanku baru, segar. Moses Musa was in the presence of God. ada di hadirat 40 days. Tuhan selama 40 hari. And when he come down, Dan saat ia turun they dari could not gunung see itu, his face. orang Israel nggak bisa melihat wajahnya karena bercahaya. You spend your time with God. Kalau kita meluangkan waktu You banyak pray. di hadapan Tuhan, You can berdoa, see the change in your face. maka akan ada perubahan di wajah kita. Hallelujah. You Haleluya. can see the change in your face. Kita akan melihat perubahan di wajah kita. So many times I've seen Banyak kali saya lihat the photos and videos foto dan after the video meeting, after the preaching, setelah especially khotbah atau in crusades or pertemuan-pertemuan, anything. terutama dalam There KKR, is the face is different. wajahnya berbeda.
Why? Kenapa? Because there is a special anointing. Karena ada urapan khusus. Hallelujah. Hallelujah. Here it tells what? Di sini dikatakan apa? The glory was fresh in me. Kemuliaannya baru di dalam aku. Glory comes from where? Kemuliaan datang dari mana? Not from you lah. Bukan dari From kita. the Father. Dari Hallelujah. Bapa kita di surga. Hallelujah. Haleluya. Okay. So how we get is all these things we are going to see. Okay. Ya, bagaimana kita memperolehnya, kita akan And lihat then it nanti. tells what? Dan kemudian dikatakan apa? The bow was strong in my heart, renewed in my hand. Dan busurku kuat kembali di tangan. Hallelujah. Hallelujah. So your hand is not weak. Jadi tangannya tidak Your lemah. weapons are strong. Your hand is strong. Busurnya kuat, senjatanya kuat, dan tangannya juga The kuat. Bible tells those who wait on God shall be strong. Alkitab mengatakan mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi kuat. Hallelujah. Haleluya. Verse 13. Ayat 13. Here's something very special. Ada sesuatu yang The istimewa. blessings of him that was ready to perish come upon me. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Hallelujah. Haleluya. What does it tell? Artinya apa? There are many people Ada banyak have orang got the blessings. mempunyai They're berkat supposed to receive the blessings. dan harusnya terima berkat, But they are against God. tapi mereka melawan They Tuhan do evil against God. dan melakukan yang jahat So terhadap they Tuhan. perish. Sehingga mereka binasa. But the blessings is hanging. Tapi ada perbuatan baik mereka juga kan, dan ada berkatnya. That blessings come to me. That's what Job tells. Nah, Ayub mengatakan berkatnya itu datang kepadanya. Hallelujah. Haleluya. So even some other black people's blessings, you can get it. Ya, bahkan berkat orang lain bisa engkau peroleh. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's see the conditions of God. Nah, kita akan lihat persyaratannya dari Tuhan. How you get all those blessings. Bagaimana untuk memperoleh berkat-berkat itu. Okay, verse 12 onwards. Ayat 12. I delivered the poor that cried, the fatherless, and him that had none to help. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. So number one, Nomor 1, deliver the poor. aku membebaskan orang sengsara. Di Haleluya. sini dalam bahasa Inggris orang miskin Those yang minta tolong. who are helpless, help them, poor. Menolong orang-orang miskin yang tidak ada penolongnya. The Bible tells, Alkitab mengatakan when you give to the poor, you give to God himself. saat You engkau lend to God. memberi kepada orang miskin, engkau memiutangi Tuhan. Hallelujah. Itu kata Alkitab. Haleluya. Not that we give to God, but we loan to God. Kalau kita beri kepada orang miskin itu, kita bukan memberi kepada Tuhan, malah mempiutangi Tuhan. Tuhan berutang gitu. Number two, Nomor 2, and he helped the fatherless. dan Ayub menolong anak-anak yatim. Hallelujah. Haleluya. If you help the fatherless, Kalau kita menolong anak yatim piatu, because God is the Father, karena you stand in Tuhan God's gap, God's place, and God adalah shall bless Bapa you. bagi anak-anak yatim, maka kita berada dalam posisi Bapa yang menolong. Hallelujah. Haleluya. And help the helpless. Dan menolong orang-orang yang tidak ada penolongnya. Many times we want to help our friends, our relatives, our friends, our own children, our own parents. Banyak orang maunya nolong teman sendiri, saudara sendiri, pokoknya yang mereka kenal gitu, teman sendiri. People who cannot help you, those people you have to help. Justru sangat baik apabila kita menolong orang yang nggak bisa balas menolong kita. Okay, verse 13 Karena now. mereka yang paling perlu pertolongan. Ayat 13. I caused the widow's heart to sing for joy. Hati seorang janda kubuat bersukacita. Hallelujah. Haleluya. So, widows, next thing he comes to widows. He helped the widows. Ya, tadi anak yatim, sekarang janda. Ia menolong janda-janda. So first, poor one. Jadi pertama orang miskin, Second is orphans. kedua anak yatim, Third is helpless. ketiga orang yang tidak ada And the fourth pertolongan, now comes to widows. dan yang keempat adalah janda. You can see all those things in James chapter 1 and verse 27. Kita bisa lihat di James 1 ayat 27. Here, the Bible tells what? Di sini Alkitab mengatakan apa? Helping the poor, the widows, the orphans, Menolong orang miskin, janda-janda, dan anak yatim is a pure religion, pure worship to God. adalah ibadah yang sesungguhnya, itu di kitab This Yakobus. verse God showed me long time before, Ayat ini Tuhan udah tunjukkan ke saya waktu dulu sometime around 1999 maybe. di tahun 1999-an. And God told,
You have to help the poor, the widows, and the orphans. Dan Tuhan katakan saya harus menolong orang-orang miskin, janda-janda miskin dan anak yatim That's piatu. why we help the orphans. We have the orphanage also in Indonesia. Ya, itu sebabnya kita menolong anak-anak yatim dan diantaranya kita juga membangun panti asuhan di Indonesia. And we also help in India, Kita and menolong juga di Philippines, India, and di poor Philippines, people, and widows, and all those things. orang-orang miskin dan janda-janda. Okay, let's go to the verse 14. Ayat 14. I put on righteousness Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. He put on the what? Righteousness, Ia memakai kebenaran, not the fear. bukan ketakutan, Some berpakaian kebenaran. people they come, oh, you have to fear. Ada orang-orang yang berjubahkan berpakaian ketakutan. Hey, to whom you talk? All the eyes come out, everything come out. Ya, But here the Bible tells what? Job put the righteousness on him. ya, jadi Ayub tidak menakut-nakutin orang ya, dia pakai pakaian kebenaran. And the judgment, you have to judge Dan the poor. You have keadilan. to judge. Hallelujah. Haleluya. Okay, next verse 15. Yang berikutnya 15. I was an eye to the blind Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi and orang feet to lumpuh. the legless people, lame. So Job was helping the blind people and those who cannot walk, the lame. Jadi Ayub menolong orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. But sometimes what do? When we see the blind, sometimes when we are small, sometimes I know people make fun of the blind and even the lame and all those things. Here But- Job helped them Banyak and orang he was tidak an eye to them. tidak peduli untuk orang buta, terhadap orang buta dan orang lumpuh. Malah ada yang mengejek gitu. Tapi Ayub menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Hallelujah. Haleluya. The next thing, verse 16. Ayat 16. Job was the father to the poor. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Hallelujah. Haleluya. So he was the father and he was helping those who are strangers. Ia menjadi bapa bagi orang-orang miskin dan menolong orang-orang asing. Hallelujah. Haleluya. And it continues like this in a different version. Cause which I knew not, I searched it out. What I don't know, I study, I search it out. Dan perkara yang tidak kukenal kuselidiki. Hallelujah. Jadi ia menyelidiki yang ia tidak tahu supaya ia tahu kebenarannya. Many people Banyak orang don't bother, tidak peduli, but want to be successful. tapi mau sukses. And then what? Dan kemudian apa? When you fail, Saat when you face the gagal problem, dan menghadapi oh, I didn't masalah. know. Oh, saya nggak tahu. Yeah, you don't know lah. You Yeah. have to learn. You have to study before you start. Ya, pasti nggak tahu kalau dari awalnya tidak dipelajari dulu, tidak Hallelujah. diselidiki dulu. That's why before you start a business, Contohnya, sebelum kita mulai suatu you bisnis, have to do a market study. ya kita misalkan harus melakukan studi pasar. You don't do a market study, Kalau kita nggak melakukan market but you study, get some friend or somebody you have got a lot of money to invest, you Dan- start something, kita kebetulan mendapat investor dan kita memulai sesuatu, and then you cannot market it. ya kalau kita nggak selidiki pasar gimana kebutuhan pasar, mungkin nggak bisa dipasarkan barangnya. But because people don't want it. Mungkin karena ya orang-orang Or it's itu maybe tidak already available membutuhkan. more cheaper than yours. Atau mungkin barang-barang yang ada di pasar lebih murah dari yang akan kita pasarkan. Ignorance is not an excuse. Ya, jadi ketidaktahuan itu bukan suatu alasan. So Job Makanya tells here harus cari what? tahu. He search and find out. In other words, more deeper, it is in management. You research and find out. Ya dikatakan ia menyelidiki yang ia tidak tahu. Job's blessing doesn't come like that. He do research, okay? Ya, jadi berkat Ayub nggak dia gampangan gitu. Ia melakukan penelitian. In other place it tells Job even dig wells in different places, even though he's already blessed. Ya bahkan di ayat lain dikatakan Ayub menggali sumur di tempat-tempat yang lain. Meskipun ia udah diberkati, tapi ia tetap berusaha gitu. Verse 17 tells, Ayat 17. he broke the jaws of the wicked. Geraham orang curang kuremuk dan merebut mangsanya dari giginya. Hallelujah. Haleluya. We have to pray for the evil people to repent, to change. Kita harus berdoa untuk orang-orang jahat
untuk bertobat dan berubah dan bertobat. Amen. Amin. That's what Job was doing. Not he's going and hitting everybody's teeth, okay, breaking the teeth. Ia bukan menghancurkan sembarang geraham, tapi maksudnya adalah ia membuat orang-orang jahat bertobat. Now verse 18. Ayat This is 18. something very important. You have to understand. Ada Okay. sesuatu yang penting. Pikirku, I shall die in my nest. I shall multiply my days as the sand. pikirku bersama-sama dengan sarangku aku akan binasa dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Hallelujah. Haleluya. What does it mean? Artinya, Now you have to understand. nah kita When he perlu talks mengerti this in 29 chapter, saat ia berbicara ini di pasal his 29, children died anaknya sudah mati, and anak-anaknya all his sudah property mati is gone dan semua harta bendanya udah and his habis body is full of sickness. dan tubuhnya masih banyak sakit He penyakit don't know when he's going to die, dan ia nggak tahu kapan ia akan mati karena penyakitnya. but he tells what? Tapi ia katakan I apa? shall die in my nest. I shall die what? In my house, in my palace. That's what he's telling. Ya, dia katakan aku akan binasa, aku akan bersama dengan sarangku aku akan binasa. Dia And- akan matinya tuh di rumahnya gitu. And yang- then he tells what? I shall multiply my days, not reduce my days, and I want to die because I'm sick. Dan dikatakan dan memperbanyak hari-hariku seperti burung feniks. Jadi dia akan hidup terus, bukannya mau mati gitu dalam keadaan seperti itu. Hallelujah. Haleluya. See, many times we see the situation and talk negative words. Banyak orang melihat situasi dan bicarakan hal-hal yang negatif. Job spoke positive words. Ayub mengatakan hal yang positif Hallelujah. meskipun keadaannya sedang negatif. Whatever happens negative, you have to talk Apapun positive. yang terjadi, sesuatu negatif yang terjadi dalam hidupmu tetap harus diucapkan hal yang positif. Many times what happens? Banyak kali apa yang Oh, my terjadi? children has died. Wah, anak saya udah meninggal. How many children died? Job's children? 10 of them they died. Anak Ayub yang meninggal 10 orang. Not one or two. Bukan 1 atau 2. All his wealth gone. Semua kekayaannya, All his Sirna. animals, everything gone. A house semua gone, everything ternaknya, gone. rumahnya, semuanya. And now he himself is with boil and sickness. Dan dia sendiri dalam keadaan sakit yang parah. What will tell in that kind of situation? Biasanya kalau dalam keadaan seperti itu kira-kira orang bicara apa? Udahlah, I want to come, Lord. Udahlah I Tuhan, want saya to be mau pulang happy in aja heaven. ke surga, mau Because why? senang di surga. I'm no more happy here. Karena di dunia udah nggak ada kesenangan. And you're not going to go to heaven directly, okay? You have to go to paradise. You have to wait for some time until everybody comes. And then there's a millennium. And then only you go to heaven. Ya kita kalau pulang itu nggak langsung ke surga karena ada masa penantian di Firdaus, ada masa pemerintahan 1000 tahun, baru pengadilan dan baru masa surga. Here, Di sini Job reverses and talk positive. Ayub memutarbalikkan situasinya. Hallelujah. Haleluya. So Dengan God gave him a kata-katanya. long life. Sehingga itu terjadi, Tuhan memberinya umur panjang. And Job 42, he tells, Dan di Ayub 42 verse 10 to dikatakan 13, ayat 10 sampai 13. God healed him, restored him. Tuhan menyembuhkan dia dan memulihkan dia. And then what happened? Dan kemudian apa yang terjadi? He gave a double portion. Ia diberkati double porsi. After all the sickness, Setelah semua sakit penyakit yang ia alami, he got 10 more children. ia dapat lagi 10 orang anak. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because he said, my life is going to be still more long. Karena hidupnya masih Like a panjang sand. lagi seperti kalau di bahasa Inggris dikatakan seperti pasir, tapi So- di bahasa Indonesia seperti burung phoenix. So his cells got regenerated. Jadi ia katakan hal yang positif, sel-selnya jadi diperbaharui lagi. Hallelujah. Haleluya. So he led a happy life. Jadi happy ending, dia hidup akhirnya bahagia. The Bible tells in Job chapter 10 and verse 42, when he prayed for others. Dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan saat ia berdoa bagi teman-temannya, ia Haleluya. diberkati double itu. So when Job prayed for other people, Jadi saat Ayub berdoa bagi orang lain, then God delivered him
maka Tuhan melepaskan dia dari belenggu and bless him with a double portion. penderitaan dan memberkati dia berkat double. Hallelujah. Haleluya. So remember this. Jadi ingatlah ini. These are important things from verse 12 until verse 18. Dari ayat 12 sampai ayat 18 inilah hal-hal yang penting. Help the poor, Pertama, tolonglah orang-orang miskin. the orphans, Kedua, the anak-anak helpless, yatim. Ketiga, orang-orang yang widows. tidak punya pertolongan. Keempat, janda-janda and miskin. be righteous, Kemudian and help hidup benar judgment, dan hidup adil. help the blind and the lame, Tolong orang buta dan orang lumpuh. and be a father to the poor, the suffering people. Jadilah bapa bagi orang-orang miskin dan orang-orang sengsara. And don't compromise on the wicked people. Jangan kompromi dengan orang-orang jahat, harus dibuat bertobat Talk sebisanya. positive Katakan hal-hal yang and positif pray for other people. dan berdoalah bagi orang lain. Then you will see God's blessings like Job. Dan Tuhan akan memberkatimu. The situation and circumstance Job had is so difficult. Situasi dan keadaan yang dihadapi Ayub sangat sulit. Today, you may Hari tell, ini. oh, I have pandemic. Mungkin kau mengatakan, aduh kita juga punya pandemi nih, sedang alami Job pandemi. had more worse. Ayub lebih parah dari pandemi. But Tetapi these things hal-hal ini restored him and blessed him more. memulihkan hidupnya dan memberkati ia double. Today, remember to do all Hari these things. ini ingatlah untuk melakukan hal-hal If itu. you are still there, Apabila engkau masih ada that di means to help the dunia, poor, the widows, the orphans, berarti engkau masih ada punya tugas. Tolong Pray orang-orang for other miskin, people. janda-janda miskin. stand in the gap for the people. Berdoa bagi orang-orang lain. Haleluya. Menolong anak-anak yatim. And Haleluya. then God shall restore and bless you. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan dan memberkatimu. Shall we pray? Mari kita berdoa. If you are sick, Apabila ada yang sakit, keep your hand in the place of your taruh sickness. tangan di tempat yang sakit. God shall heal you. Dan biarlah Tuhan yang menyembuhkan. And if you have problems, Dan apabila ada keep your masalah, hand on your chest. God shall deliver you. ya, letakkan tanganmu di dada dan biarlah Tuhan yang menolong. Change your words, negative words today Ubah before you sleep. kata-kata negatifmu. And God shall bless you. Dan Tuhanlah yang akan memberkatimu. Shall we pray? Mari kita berdoa. Put your hand in the place of sickness. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Lord, we Besar. pray today, Tuhan, hari ini kami let your power, let your berdoa. anointing come down on Biar your people. kuasa dan pengurapan-Mu tercurah atas Touch umat. them, Father. Jamah mereka. Oh, heal them, deliver Sembuhkan them. mereka, bebaskan mereka. Whatever the sickness, Apapun sakit penyakit. right from the head to the toe. Mulai dari kepala sampai ke Every tumit. tumor, every Segala cancer, tumor, kanker, every problem in the lungs, the masalah di throat, paru-paru, even if it's tenggorokan, corona, bahkan corona, eye COVID, problem, ear masalah problem, mata, masalah telinga, uterus problem, masalah uterus, whatever is the problem, we command you to apapun go in the name masalahnya, of kami perintahkan Jesus. keluar dari Command healing in the Tuhan, name of demi- Jesus. sembuhkan demi nama Tuhan Oh Yesus. Lord, you're the God Almighty. Engkaulah Tuhan yang Touch Maha your Besar. people, heal them and Jamah dan deliver sembuhkan them, Father. umat-Mu Tuhan. And especially, Lord, Dan terutama kami berdoa like Job, seperti Ayub, bless them, Father. berkati mereka. Let them not lose their heart. Jangan biarkan mereka putus asa. Change all the negative words. Ubah semua kata-kata negatif Here mereka. they are in this world. Di sini To mereka di help the dunia poor, to help untuk the widows, menolong to orang help the miskin, orphans, janda, anak to yatim, be righteous, untuk hidup benar and to pray for other people like dan untuk Job. berdoa bagi orang lain seperti halnya Ayub. To stand in the gap and pray for the perishing people, perishing souls. Untuk berdiri sebagai bersyafaat bagi orang-orang yang akan binasa. We pray that you bless them, Father. Berkati mereka Tuhan. Job, Ayub maybe he was having a problem, mungkin ada masalah, but you restored a double tapi portion. Engkau memulihkannya dan memberkatinya berkat double. Those who lost Mereka yang in pernah this time, hilang in this atau pandemic, rugi in the di problems masa or whatever, pandemi ini, Lord, restore everything in the name biarlah of Engkau Jesus, double pulihkan portion. double porsi bless them, demi nama Father. Tuhan Yesus. We Berkati give all the mereka. glory to you. Segala kemuliaan hanya Especially train bagi them Terutama latihlah so that, mereka. Lord, they Sehingga can be strong. mereka bisa menjadi kuat. As Job tells, Seperti kata my Ayub. hands were strong. Tanganku The glory menjadi of kuat. God was on me. Dan kemuliaan Tuhan ada atas. So Lord, your glory be on them. Biarlah kemuliaan-Mu Strengthen ada them in atas the name of mereka. Jesus. Perkuat Right mereka. now, let your power, let your Saat ini anointing biar come down on kuasa them. pengurapan-Mu Heal them tercurah and atas deliver mereka. them. Yang Oh Lord, sakit strengthen them in the sembuhkan. name of Yang terikat Jesus. lepaskan, yang lemah We give all the kuatkan. glory to you. We thank Segala you. We kemuliaan praise hanya you. bagi-Mu. Kami mengucap syukur. Lord, today
hari ini. Change every situation in their Ubah life. setiap situasi dalam hidup mereka. Bless them to be a Dan blessing to berkati others. mereka untuk menjadi berkat bagi orang In the lain. mighty name of Demi nama Jesus. Tuhan Yesus yang besar. Oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Let's give our best to God, Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. not to a man, so Bukan kepada manusia. we give to the Almighty God who gives us everything. Kita memberi kepada Allah Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita, Allah yang Maha Besar. So let's give with the joy. Mari kita memberi dengan sukacita. You may be having difficulty, don't worry about that. Mungkin kau sedang dalam masa kesusahan, tapi jangan Remember, khawatir. Ingatlah, your blessing is not based on the income what you get, karena berkat kita bukan berdasarkan dari income yang kita peroleh but atau your pendapatan yang kita blessings peroleh. are coming from above. Pendapatan kita ditentukan dari atas. Hallelujah. There is no Haleluya. recession, there is no pandemic in heaven, okay? Di surga tidak sedang resesi dan tidak sedang pandemi. So it can open any quantum of blessings for you. Surga bisa memberimu berkat. Let's give our best to God. Mari kita beri yang terbaik. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus, Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, we pray for each and every one who gave their offerings now. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang memberikan persembahannya. Oh, we don't give to the world, we don't give to the pastor, we don't give to the church, but we give to the Almighty God. Tuhan, kami tidak memberi kepada gereja atau kepada pendeta, tapi kami memberi kepadamu, Tuhan yang Maha Besar. So Lord, today, Jadi we Tuhan, pray that hari let ini your power, let your anointing come down on your people. kami berdoa biar kuasa dan pengurapanmu tercurah atas umat. Oh, touch them, Father, Jamah mereka and deliver them, dan bebaskan and mereka. bless them in the name of Dan berkati Jesus. mereka demi nama Tuhan Make your Yesus. people to be a blessing. Buat umatmu menjadi berkat. Oh, we give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya bagimu, Lord, Tuhan. let every problems, Biarlah setiap every masalah, sickness, setiap sakit every penyakit, unwanted things working on their life, dan hal-hal yang gak berguna yang bekerja dalam hidup mereka. get out of their lives, Keluar dari Get out of kehidupan the mereka. business. Keluar dari get out of bisnis their mereka. jobs. Keluar dari pekerjaan mereka. Bless them, Father, Berkati mereka according to your riches. sesuai dengan kekayaan. In the mighty name of Jesus, we Demi pray. nama Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu ku puji. Dan kami mau berkata mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Rabbku. Dengan segenap hati bersama-sama sekali lagi katakan Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah pelindung aku, Engkau yang selalu. Sekali lagi umat Tuhan bersama singkat katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ini kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Yesus Kaulah Tuhan pelindungku, Engkau yang selalu ku puji. Bersama mengangkat tangan kita untuk menuju dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
bersama katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya. Kepadamu ya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Today, Yesus. Hari ini Lord, we see in this world, Tuhan, kami lihat di dunia oh, ini so many things, Father. banyak hal sedang terjadi. We don't know what to pray, what to talk. Kami tidak tahu harus berdoa apa, bicara apa. But the Bible tells, Tapi Alkitab mengatakan, you know everything. Engkau mengetahui segalanya. Without your knowledge, nothing happens. Tanpa diketahui Engkau, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia. Today, Hari we ini see so much of problems in Kami different melihat countries. banyak sekali masalah di negara-negara yang berbeda-beda. Lord, especially, Tuhan, there's a terutama problem of this pandemic. ada masalah pandemi We ini. pray that in Kami Indonesia, berdoa so di much is Indonesia increasing. sangat In sedang Malaysia, in menanjak Singapore, di Malaysia, di in Singapura, Vietnam. Lord, so much of corona is Tuhan, banyak increasing corona yang nowadays. sedang menanjak, berkembang. Lord, we Tuhan, also pray for Kami juga India, berdoa untuk India, and we pray for Brazil. untuk Brasil. Lord, so much of corona and so much Banyak of corona, infections, Tuhan, dan Lord, infeksi, and so many are dying. dan banyak yang meninggal. Lord, we pray that Tuhan, kami berdoa your hands be gracious biar on your tangan-Mu yang people murah tercurah whom you want atas to be gracious, umat-Mu Father. yang And Engkau those who beri call on kemurahan. you, Dan biarlah mereka yang Lord, please memanggil answer nama-Mu, their prayers, Engkau Father, menjawab doa-doa mereka. because you are the God. Karena Engkaulah Tuhan. The Bible tells, Alkitab it's mengatakan, you who blow the life into Adam's nose. Engkaulah yang meniupkan nafas ke hidung Adam. Today, Hari ini people don't have oxygen and die. banyak orang tidak punya oksigen dan mati. But Lord, Tetapi you Tuhan, blow into their noses, Father. Engkaulah yang meniupkan nafas kehidupan kepada semua orang yang sedang kesulitan bernafas. We commit them into your hands, Father. Kami serahkan mereka ke Because dalam they call on tangan-Mu. you, Karena mereka memanggil you shall nama-Mu, answer them. Engkaulah yang menjawab mereka. Lord, we also pray Tuhan, kami juga for each berdoa and every one untuk setiap who orang have financial problems, yang mempunyai masalah relationship keuangan, problems, masalah hubungan, business problems, masalah bisnis, and so many critical issues. dan banyak isu-isu yang Oh sangat Lord, we pray that kritis. you touch them and bless them, Jamah Father. dan berkati We mereka. pray for the nations. Untuk bangsa-bangsa, Lord, give the nations, the Berikan heads of the nations, the wisdom and the knowledge. kepala negeri-negeri, kepala negara, hikmat pengetahuan And- daripada-Mu. And we pray Dan kami berdoa for all the government officials. untuk semua pegawai Give them pemerintah, the wisdom and knowledge, beri hikmat dan and pengetahuan, especially keep them under your dan wings, terutama jaga mereka di naungan because sayap-Mu, they are on the front line, karena Father. mereka ada di depan, Lord, we di also baris pray depan. Kami juga berdoa for all those who are not saved. untuk orang-orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Lord, dan Juru speak to them, Selamat. Father. Berbicaralah kepada mereka, Somehow, let your good news go to them. dan biarlah berita kabar gembira tentang keselamatan melalui Yesus sampai ke telinga mereka, So that, Lord, sehingga their souls Tuhan, can be saved. jiwa mereka bisa diselamatkan, They can get rid of their sins, their addictions, and all unwanted things. dan mereka bisa membebaskan diri dari dosa dan dari segala keterikatan mereka, bahkan kecanduan mereka. Especially we pray Terutama kami for berdoa all those who are called by your name. untuk mereka yang memanggil, yang dipanggil oleh nama, Lord, bless them, berdasarkan Father. namamu, yaitu Their anak-anakmu. families, their Berkati jobs, mereka, their business, and anak everything. bisnisnya, pekerjaannya, dan apapun yang And we mereka pray for the lakukan. churches.
Juga untuk Shield gereja-gereja, them and keep them and bless lindungi, them. jaga, dan We berkati. pray for the pastors, Kami berdoa untuk Lord, especially pendeta-pendeta, hamba shield Tuhan. them and keep them Lindungi, and jaga their families mereka and dan whatever they do, keluarganya dan Father. apapun yang mereka And bless them, lakukan. Father. Dan berkati Keep them away mereka. from all the sickness, all the Jauhkan mereka unwanted things dari in the name of sakit, penyakit, Jesus. dan hal-hal yang gak berguna We demi nama command, Tuhan Yesus. Lord, your healing on your people, Kami Father. perintahkan kesembuhan yang daripadamu Oh atas Lord, umatmu. we pray that you bless your people, Berkati Father. umatmu Tuhan. We give all the glory to you. Segala kemuliaan In the hanya name of Jesus, bagimu. Lord, we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami Amen, berdoa. amen. Amin, amin. Let's receive the blessings of God, Mari kita terima berkat Tuhan. the blessings of Abraham, Kiranya berkat the Abraham, blessings of Isaac, berkat and Ishak, the blessings of Israel. berkat each Israel, and every one of us. menyertai setiap kita. Let God make his face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you a good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan umur Let panjang. God bless you Kiranya Tuhan and make you to memberkatimu be a channel of dan blessing. membuatmu menjadi saluran berkat. The love of the Father, Kiranya kasih dari Bapa kita di the surga, grace and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus the leading of the Kristus, Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh which in Kudus, every one of us, menyertai setiap and kita all the saints of this dan world. menyertai orang kudus di seluruh Until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, God amin. bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati. Please share this message Mohon share to pesan-pesan your ini friends and kepada relatives teman-teman, so that saudara-saudara they can kita, be blessed, sehingga mereka juga bisa diberkati, especially in the last days. terutama di hari-hari akhir ini, We are here still di so mana kita that masih hidup sekarang, we can pray for other people. supaya kita bisa memberkati dan berdoa bagi We orang-orang can help lain, the other people menolong orang-orang spiritually, lain secara rohani, financially, secara and keuangan, worldly. dan secara duniawi. You can see all these videos and Video-video ini also the bisa inspirations, dilihat daily inspirations dan juga inspirasi harian in the YouTube di YouTube, and in the Facebook di and Facebook, in the Instagram dan di Instagram, and in Spotify di Spotify, and other medias. They think also dan di media-media you can sosial search lain. VJ Ministries. Bisa di Google, di browse di VJ Ministries. Hallelujah. Haleluya. God bless you Tuhan Yesus memberkati. and God make you to be a blessing to other people. Dan biarlah Tuhan membuatmu menjadi berkat bagi orang lain. See you next week. Sampai minggu depan. Bye.